Pag-apply na ipaliw ka. Ayan mga kadol, pura expert production category mga kadol. Ayan. Paliw ko. 5 laps. 5 laps. Ano susurat? Ito din, 5 laps. Inting o, inting. Ready? Tama lagi. Ready? Ayan mga kadol, let's go! Good! Alright, we have 5 laps in total. This is 5 laps of racing. First, JM Eder from Calamian. Second, Lindsay Casita is on the studio. Next, Jay Cabalcito from Calamian. Third is Alton Petito is on the studio. So, ulit na mga pinaka-paspas na riders from Biliran. Six is Tareroya from Calamian. Ayan mga kadol, may nauna mga kadol. Expert production category. Mga isa ang mga champion at champion. Ayan. So, hindi na siya bilir. Ilawag na siya sa lupa ng siguro. O yung una mga kadol. Si Alton Kadua. ilawag na siya kanina sa atong XRM. Ayun. Nagurot na mga kadol, nagurot na. Adi na una mga kadol. Still pa yung una. 5-2-7 mga kadol. O 5-2-1, 5-2-1. Ayan. So we have 6 riders in total. 5 laps, first, ladies and gentlemen. I hope Kadua. everyone is enjoying the show. Boss, hintay mga kadol. I pray that all our riders will be fit from start. Ayan mga kadol, ikaduha, pusinting mga kadol. Ayan. Woo. Ayan. Idol. Of course, by our principal mayor, Honorable Mayor Benjo Raymond Daban. Isayo ba yung John Pilipinas? First lap mga kadol. Alam ko kadua mga idol. Ayan. Kaya kadua mga kadol, pusinting. Our official photographer and videographer for the Tambayayong festivities. And again, we would like to invite O yung kadalaw na mga kadol. January 14, we will have the Tambayayong Festival to be held in Tabango Central School. Yun, pusinting mga kadol, kadua mga kadol. Street performance. After that, we have the final performance at sa Tabango. Nagurot na, ito na, ito na. Everyone will be there to witness Ito na. Na-stack na mga kadol, Oscar mga kadol. different talents coming from the different agencies. And we Ito have na muna mga kadol, pusinting mga kadol, ayan. teams, groups for Tambayak ng Festival. Ayan na una. Ano kadua, pusinting. Open for the different sponsorships. So kung sino man po ang gustong magbigay at magbigay kahit magkano man yan, no, we'll be very glad to accept our generous sponsors. Yun, nice one. Oh, ayos. Second race is Los Angeles. Mamay na una mga kadol. Music please. Yan ang mga hapon natin idol. Pusinting mga kadol. Oh, root. Mamay na una mga kadol. Ikaduha natin idol. Hop. Pusinting. Nice one. Yun. Yes.
Ako ni nauna mga kadol. Ikatuwa, iposinting mga kadol yan. Ano ikatulog? Ayan nauna. 5-2-1. White flag na mga kadol. Silver na una ang ating idol. 5-2-1. Ayan. Yun. Ohoy! Idol, nahabol, ikaduha. Again, this is a 5-lap race for expert. Yun. So yeah, maganda yung race. Ayun, ikaduha natin na idol. Ibusin ting mga kadol for white flag na mga kadol. Ayan. Ayun na, no? Atong bilas sa atong Ayan. For the final laps mga kadol. Kusog ka og motor pa idol, kusog. Another lead. Kahina po ng second. So si Boss MK ng second karon. Wow, ayos. So from 6 riders, we are only right flag is up. Ano mga kadol, for the final lap mga kadol. Still pa rin ang una ang ating idol. 5-2-1 ang motor mga kadol. Ayan. Second flag is up. Ayos. Flag is up. For export production. Wow. Expert Ayun. production category of the year. Okay. Natong champion mga kadol for export production. Ayun. Nice race, friends, ladies and gentlemen. Yang natin ka mga kadol natin idol. Ibusinting. Ayan. For export production. Ayun. Ayan. Ibusinting mga kadol. Natin ka doon finalist. Ayan. Yun. Ayos. Congrats to the winner mga kadol. Ini kami ka shout out. Ayan. Ayos. Nice race, nice race.